ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতি যুদ্ধে পাণ্ডবগণ বিজয়ী হলেও স্বজন বধের অনুতাপে গভীর শোকে হিমালয়ে গমন করলেন আত্মার শান্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তারা নানান জায়গাতে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন লাভের আশায় কঠোর তপস্যা শুরু করলেন, কিন্তু মহাদেব কিছুতেই ধরা আর দিলেন না। এই রকম সময়ে গুপ্ত কাশীতে এসে হঠাৎই একদিন মধ্যম পাণ্ডব ভীম দেখে ফেললেন মহিষরূপী মহাদেবকে। দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে মহিষের তলে তিনি মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভীম তখন বিশাল রূপ ধারণ করলেন আর পথের মাঝখানে পা দুটো ফাঁক করে এমন ভাবে দাঁড়ালেন যে সব মোষ বাধ্য হলো তার পায়ের তলা দিয়ে যেতে। মহাদেব তখন ভীমের চাতুরি বুঝতে পেরে লুকোতে গেলেন পাতালে, কিন্তু তার সম্ভব হলো না। ততক্ষণে ভীম পিছন দিক থেকে এমন ভাবে জাপটে ধরেছেন যে মহাদেবের দেবদেহটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে। পশ্চাৎ ভাগ গিয়ে পড়ল কেদারনাথে, মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ আর কল্পেশ্বরে জটা। এই নিয়েই পঞ্চকেদার। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এবং পঞ্চকেদারের এক হলেন দেবতাত্মা হিমালয়ের শ্রী শ্রী কেদারনাথ। আমরা সেখানেই যাব। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभं मृतसञ्जीवनं नाम्ना तानां च दुर्लभं मृतसञ्जीवनं नाम्ना। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय से बैठते जाओ, खाते पीते जाओ, गाते जाओ। तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ईश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। আমি তো ওদের মতো চলছি না, আমি কি করে জানবো? হ্যাঁ ওদের মতোই তো, আমি তো চাও খেতে পারলাম না। আমার কাছে টাকা নেই।
त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय